Kuba Paul Kagame ataritabira inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika si ibintu byikoze gutya gusa, ahubwo ni intangiriro y'ibihe byo guhezwa muri diplomasi. Hariho kutagaragara kuvuga cyane kurusha imbwirwaruhameze. Nakuvuga ngo abadiplomate ba Kongo bose bamaze guhaguruka bagotaguse. Kayikwamba Wagner ari Munich mu Budage, i Brussels mu Bubiligi, naho hari yindi i Washington bahatangatanze. Hepfo hano muri Addis Abeba muri Ethiopia naho Tshisekedi yifatiyemo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Navuga ngo Kigali iri mu mazi abira, Kigali bamerewe nabi, ntaho gucikira kuko impande zose n'inguni n'imfuruka zose z'ingenzi zamaze gufatwa. Abahungu b'abadiplomate ba Kongo bose bazihagazemo, Kigali bayigoteyemo hagati. Chers visiteurs congolais, un an déjà que ce Parlement a adopté presque à l'unanimité une résolution destinée à mettre fin au pillage des ressources de la RDC et surtout stopper l'impunité qui sévit dans la région. Malheureusement, la Commission fait exactement le contraire. Elle continue de financer le Rwanda qui déroule désormais au grand jour sa caravane de la mort sur le sol congolais. Ne dites pas que vous ne le savez pas, puisque les experts des Nations Unies et les organisations humanitaires ne cessent de remonter les informations. Prenons pour exemple le rapport Mapping. Cela fait 16 ans que ce dernier dort dans vos tiroirs. Et on s'étonne que l'impunité monte en puissance dans cette région. Ce sont les mêmes acteurs, les mêmes pays dans le Rwanda qui agissent en toute impunité depuis plus de 30 ans. Il n'y a que Kagame qui est capable de signer un accord de paix à Washington, puis, 2 semaines plus tard, d'attaquer et d'occuper Uvira. Pendant ce temps, on continue de recenser les fosses communes laissées par l'armée rwandaise à Uvira. Avec cette guerre d'occupation, on parle, collègues, de plus de 11 millions de morts. Une femme est violée toutes les 4 minutes. Un enfant tous les 30 minutes. Plus de 9 millions de réfugiés et de déplacés. Oui, malgré ces chiffres horribles, l'Europe maintient sa coopération militaire et donne des millions au Rwanda. L'Europe, par ta passivité et ton financement, tu nourris les bourreaux et les pousses à multiplier leurs crimes sans aucune limite. Dites-nous votre bilan. Donnez-nous vos chiffres. À partir de combien de millions de morts, des femmes et des enfants violés, allez-vous ouvrir les yeux et agir concrètement? Le peuple congolais n'a que faire de vos discours de condamnation stériles depuis 30 ans. L'heure est venue, collègues, d'agir positivement et concrètement. Madame la commissaire, courage, good luck pour ton voyage la semaine prochaine. J'espère que tu vas revenir avec la paix. Amani, amani, amani kwenu. Merci. Kuba Paul Kagame ataritabira inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika si ibintu byikoze gutya gusa, ahubwo ni intangiriro y'ibihe byo guhezwa muri diplomasi. Hariho kutagaragara kuvuga cyane kurusha imbwirwaruhameze. Uyu munsi wa none umwaka ushize nyuma y'umwanzuro w'inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi, imiterere y'ibintu iracyari yayindi nk'uko bitangazwa n'umunyamuryango w'ubumwe bw'Uburayi, aho u Rwanda ruracyakomeza ngo gusahura no gukoresha umutungo wa mine mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara nubwo hari kwamaganwa n'amahanga, inyandiko ziratorwa, amabuye nayo agakomeza gucuruzwa ndetse no gusahurwa mu buryo bwihuse. Aya ni amwe mu magambo akomeye cyane amaze gutangazwa mu mbwirwaruhame zirimo ziravugirwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu nteko nshingamategeko iteraniye i Brussels. Iby'iyi nkuru turabigaruka, ariko kandi nanone nakubwira yuko Kayikwamba Wagner mu nama y'i Munich mu Budage nawe yongeye kurikoroza nyuma y'igihe kitari gitoya acecetse atagaragara ku rubuga mpuzamahanga rw'intambara ya diplomasi. Urebye neza rero, kimwe mu bintu biri kuba uyu mwanya cyangwa muri iyi minsi, nakuvuga ngo abadiplomate ba Kongo bose bamaze guhaguruka bagotaguse. Kayikwamba Wagner ari Munich mu Budage, i Brussels mu Bubiligi, naho hari yindi i Washington bahatangatanze.
hepfo hano muri Addis Abeba muri Ethiopia naho Tshisekedi yifatiyemo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, navuga ngo Kigali iri mu mazi abira, Kigali bamerewe nabi ntaho gucikira, kuko impande zose n'inguni n'imfuruka zose z'ingenzi zamaze gufatwa. Abahungu b'abadiplomate ba Kongo bose bazihagazemo, Kigali bayigoteyemo hagati. Iyi ni inkubi, mbaye ikaze cyane mwebwe mugiye kubana natwe muri uyu mwanya. Ntatindiganyije reka dutangire gutya. Le gros du dispositif, pour ne pas dire l'essentiel des résidus des FDLR, se trouve dans partie du pays sous occupation. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de vous dire que le Rwanda ne devrait même plus revenir sur la question des FDLR comme prétexte, parce qu'ils sont censés régler les problèmes parce qu'ils sont dans la partie du pays qu'ils occupent. Parce que nous, on devait traiter la menace, mais les Rwandais devraient partir pour nous permettre de traiter la menace. Et donc aujourd'hui, ils ont massacré, n'oubliez pas, et nous n'oublions pas, qu'ils ont massacré en juillet près de 300 compatriotes, essentiellement dans le Rutshuru, et qu'au-delà de ça, il y a d'autres massacres et d'autres tueries qui se commettent au nom de la traque de ces FDLR, qui sont des Rwandais et qui doivent avoir leur place au Rwanda. Et donc ceci doit être bien clair. Et l'Américain qui était au centre a constaté qui avait la bonne foi pour aller dans l'application de l'accord et qui ne l'avait pas. Quoi qu'il en soit, depuis qu'on parle des accords de Washington, observez l'attitude du président rwandais. Il est en mode, quelqu'un dirait pétage, il est en mode panique, il est en mode énervé. Reka mbasabe kugira ngo namwe mudusigire ibitekerezo byanyu muciye muri commentaire, cyangwa mwanakora like, mwanakora sub, ubaye aribwo bwa mbere ugeze aha, kimwe nuko wakora share, ibintu bikagenda neza. Umwaka urashize nyuma y'umwanzuro w'inteko nshingamategeko umwe bw'Uburayi, imiterere y'ibintu iracyari yayindi. Nk'uko bitangazwa n'umunyamuryango umwe bw'Uburayi, u Rwanda rurakomeza gusahura no gukoresha umutungo kamere w'uburasirazuba bwa Kongo. Nubwo hari kwamaganwa n'amahanga, induru zikavuga hirya no hino, bigakomeza kugaragazwa yuko u Rwanda rukomeje gusahura. Inyandiko nazo zirandika umunsi ku wundi, zigasohorwa amatangazo akarushaho kuba menshi. Ariko nubwo ibyo byose bikorwa, amabuye y'agaciro yo aracyakomeza gucuruzwa ndetse aracyakomeza gusahurwa. Aya namwe mu magambo akomeye cyane yavugiwe rero mu nteko cyangwa mu magambo ni deba irimo irabera mu nteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi i Bruxelles, bagaragaza yuko nubwo ubumwe bw'Uburayi bwatoye umwanzuro w'uko bugomba guhagarika amabuye yose aturuka mu Rwanda, ariko amagambo ndetse no guhanahana amagambo gukomeje kuhabera kuragaragaza yuko izo nyandiko zaratowe, ariko nta gihugu n'iki na kimwe kigeze kizishyira mu bikorwa. Ubwo murumva yuko bya bihano nyine birimo birategurwa yuko hagomba kugira igikorwa. Patrick Muyaya rero nawe yanyomoje urwitwazo rw'u Rwanda kuri FDLR, ahashinja Kigali ubwicanyi, aho minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yanenze impamvu y'umutekano itangwa na Kigali ku bijyanye n'uburyo hari ingabo za FDLR zikomeje kugenda zikora ubwicanyi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku bwa Patrick Muyaya rero yemeza ko igice kinini cy'abarwanyi kugira ngo kigaragazwe ko ari icya FDLR, ngo hari bimwe mu bice by'igihugu bigenzurwa n'izi nyeshyamba za M23, kandi ibyo bice bikaba byo bibarizwamo FDLR. Ngo atagombye kuvuga amazina y'abayobozi b'u Rwanda, uyu minisitiri yavuze yuko M23 ndetse n'u Rwanda ari umwana na se, cyangwa ari umuhungu na se. Ku bwa Patrick rero Muyaya yakomeje kandi yibutsa urugomo rwakozwe vuba ahangaha rw'abahutu ngo bagera kuri 300 biciwe muri Kivu y'Amajyaruguru n'ibindi bikomeye. Ariko nanone nkagaruka ku muryango wa Afurika yunze ubumwe. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe murabizi byabereye Addis Ababa mu minsi y'ejo hashize ku isabato, ndetse ku isabato no kuwa gatanu. Kagame imbere y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, intangiriro y'ibihe byo guhezwa muri diplomasi yageze. Hariho kutagaragara kuvuga cyane kurusha imbwirwaruhame ze. Kuba Kagame ataritabiriye inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika si ibintu byikoze gutyo gusa. Mu gihe uburinganire bw'umugabane buri guhinduka, Kigali isa n'iri gutakaza uburyo bwose bwa diplomasi bwari bumaze igihe kirekire ari imbaraga zayo. Muri iki gihe Evariste Ndayishimiye ari ku buyobozi bw'uruhererekane. Ikirere cy'akarere kirimo guhinduka.
Burundi ntibwigeze bushyigikira imyumvire y'u Rwanda ku bijyanye n'umutekano mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hongeraho kuri ibyo ibirego bikomeje kwiyongera, raporo mpuzamahanga zikomeye kurushaho, Kongo nayo irarushaho gusatira mu nzego za Afurika. Ese Kigali ivuye mu kuba nyamuvuga yerekeza mu kwirwanaho? Kuvuga ko yahejwe burundu byaba ari amakabyankuru, ariko kuvuga ko ari kugenda ahezwa gahoro gahoro si ibintu bikiri ikizira. Muri diplomasi kwigunga kenshi bitangirwa no kutagaragara. Nibyo se cyangwa n'ibinyoma? Ariko nze ko namwe ubwanyu mwabisubiza ku bantu babana natwe umunsi ku wundi n'abakurikirana iby'idiplomasi y'aka karere kacu, muhita mubonaho ibintu birimo birava naho birimo biragenda byerekeza. Rero nk'uko minisitiri yaje kubikomezaho, Kayigamba Wagner hano i Munich mu Budage yaje kugaragaza yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igamije gukora ibishoboka byose kugira ngo igarure umutekano. Ni mu nama y'i Munich yavuze ko amahoro ari yashyirwa imbere kurusha ibindi. Therese Kayigamba Wagner yemeje ko Kinshasa izubahiriza amasezerano mpuzamahanga yiyemeje yose uko yakabaye, bityo mu buryo bwo kugira ngo ikomeze ibone ubusugire bwo mu burasirazuba bwa Kongo kandi umutekano waho ukomeze ubahirizwe. Yiyemeje gukora ibishoboka byose ngo kugira ngo ibone amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kuri mikoro za Deutsche Welle. Imbere ya mikoro zayo, Kayigamba Wagner yavuze ko Kinshasa izubahiriza amasezerano idaciye kuri rimwe cyangwa ku yandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Reka mbashimire rero, nkomeza kubabwira ngo mukomeze kugira weekend nziza.